من خلال حديث المدرب جارزيتو، من خلال حديث مدير الكرة، يوضح أن المدرب مهتم بكل شيء. طلب زيارة النادي، نحب نسمع انطباعه هو شخصيا وليست إجابة مدير الكرة. نحب نسمع انطباعه هو حول نادي الاتحاد، التجهيزات والإمكانيات، وأيضا هو طلب يحضر مباراة وشاف مباراة. لو كان يقدر يقيم لنا أداء اللاعبين اللي كانوا موجودين، خصوصا أن فيهم 6-7 لاعبين دوليين يتقدمهم الكابتن زعبية. هذا سؤال للمستر جارزيتو. وقال كلمة أخرى فيما يتعلق بليس المهم الفوز. نادي الاتحاد نادي بطولات، نادي قوي، هو الفريق الأكثر تتويج في ليبيا، وأعتقد جمهور الاتحاد الكبير هو ربما تكلم قال أنا ما شفت الجمهور، لأن اتحاد الكرة مانع الجماهير الرياضية بالكامل أن تحضر لما يلعب الاتحاد. هذا شيء معروف، قال كلام توا. فأعتقد لازم يتوضح للمستر جارزيتو طموحات جارزيتو مع الاتحاد إلى وين، خاصة أن الاتحاد وصل للنصف نهائي 3 مرات، سيمي فينال متاع تشامبيون أفريقيا. سؤال للمدير الكرة، هل هناك تعاقدات جديدة في الميركاتو الشتوي؟ شكرا. Alors la question c'est, il voudrait savoir votre opinion personnelle, puisqu'il a écouté de monsieur le directeur que vous étiez intéressé par ce que vous avez vu dans la parole que j'ai pas traduite, que vous étiez en visite au club et que ça vous a fait vraiment plaisir ce que vous avez vu. Donc il voudrait savoir votre opinion personnelle et envers le club, aussi de qualifier les joueurs d'après le match auquel vous avez assisté. Aussi que vous aviez dit que c'est pas nécessaire de gagner tous les matchs, donc il vous dit que le club Al-Ittihad c'est un club de victoire. Et par rapport à l'absence des supporters, c'est interdit dans le championnat national libyen, c'est-à-dire c'est le club qui les a pas laissés assister. Pas compris le dernier mot. Les supporters, oui, c'est dû à la demande du club. Ils ne peuvent pas assister au championnat. Ah oui, ok. Bien. Bon, mon opinion sur le club, je pense que c'est un club qui est intéressant parce qu'il y a des installations que d'autres clubs n'ont pas. Hein. J'étais à Mazembe, on n'avait rien du tout. Wydad de Casablanca, c'était correct, et ici c'est plus que correct. Donc c'est un bon investissement, ces terrains, ces choses-là. حسنا، رأيي الشخصي هو أن ما رأيته في النادي يثير الإعجاب. هناك تأسيسات لا يملكها نوادي أخرى، مثلا نادي الدار البيضاء يعني على المستوى المطلوب، وهنا ما رأيته هو أكثر من المطلوب. Ok. Bon, maintenant il est clair que moi, quand je fais un match, je me monte sur le terrain pour gagner. Je ne monte pas sur le terrain pour ne pas gagner. Ça, c'est impossible, ça. حسنا، أنا عندما أقوم بتدريب لمباراة معينة أقوم بذلك للربح وليس للخسارة، هذا بالتأكيد. On sait des fois nos limites, mais on sait comment il faut faire pour gagner, même si on est mauvais. حسنا، ونعرف كيف نعمل لنكسب وليس لنخسر. Okay. Bon, après... حتى لو لم نكن على المستوى المطلوب. Okay. Bon, qualifier des joueurs, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est les joueurs qui sont là ou des nouveaux joueurs? حسنا، لا يفهم قصدك بتقييم اللاعبين، هل تقصد اللاعبين الموجودين أو اللاعبين الجدد؟